তারাক যারা লাইভ নুই তখন অ্যাকচুয়ালি তিনি হাই নহাই তাই 22 জন কাতাল যিনি করোনা পজিটিভ মানজাখা যারা তাবো লাইভ নুই তংনাই খাপানি তাবো তাই বুকু নরক ও লাইভ নো শেয়ার খাই মানো তাবো কবাকমা লাইভ খায়ক যে টোটাল 22 জন যিনি ত্রিপুরা গো টোটাল তাবো 22 জন মানজাখা ইনকা जों ताबो स्टूडियो को रेडी ऑनलाइन तंगलायो जे 22 जन कोरोना पॉजिटिव मानजाक मानी सिनी त्रिपुरा को सो नरक जरा लाइव नुई तंगलाय ताबो नरक मे बी लाइव फाइकना इनका ऑलरेडी साइ तंगजा हिंके ताबो सिनी त्रिपुरा को टोटल 64 हुने मानो 64 सिनी टोटल सिनी त्रिपुरा को ताबो केस अंका इनका 64 केस नि बिषय ताबो किसस कांगनो ऑलरेडी साकलाय रेजाखा टोटल 22 जन नरक जरा नुई तंगनाय ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर पोस्ट खलायरेखा जों ताबो स्टूडियो आसुक लाइजाक जतन से मे मोस्ट इम्पोर्टेंट कक हा टोटल ताबो 22 जन हाय न हाय तिनी पॉजिटिव मानजाखा सो संजीव बस्ते सो आबनो मेन लेटेस्ट अपडेट जे नरक ना बागाय आं फाइखा नरनां साजा जदि आबाहायके कोनो ब्रेकिंग अपडेट तंखे नरक नाय हनुई सो जों ताबो राइजिंग त्रिपुरानि स्टूडियो जों आसुक लाइजाक फियाकेबा ताबो कारण करैनि बागै जों जिनि चैनल रग लाइव थांमि होय तंखा हानि बाय जों फेसबुक तिफाना नरकना अपडेट होय तंग एंका टोटल ताबो सिनि त्रिपुरा गो 64 टोटल पॉजिटिव अंखा आबनि बिसिङो तिनि ताबो कताल खायै 22 जन पॉजिटिव मानजाखा एंका ओवरऑल जति नायखा आबो टोटल 64 बापन देबरा त्रिपुरा आसुक दंखा त्रिपुरा आसुकनो अंखा सो ताबुकनो सिनि चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव फेसबुक रग ट्वीट खाय ऑलरेडी साइरखा जे ओवरऑल सिनि त्रिपुरा गो ताबुक 64 पॉजिटिव मानजाखा और 64 नि बिसिङो ताबुक ओवरऑल मियागो मानजाखा निनि 13 जन 12 जन आबनि यागलो खरक नय इनका टोटल तिनि ताबुक मानजाखा हायनो हाय इनका ओवरऑल जों जति नायखे टोटल ताबुक 64 पॉजिटिव टोटल कोरोना केस इन त्रिपुरा आबनि बिषय खरकनि ऑलरेडी रिकवर रंगै थांका 2% ऑलरेडी रिकवर ताई एक्टिव केस आबंका 62 मेंबर्स ताबो एक्टिव केस सिनि त्रिपुरा गतंग अब सिनि चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव बिनि ट्वीट खाय ऑलरेडी साइरेखा ताबो सिनि त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट नि बिषय हाईएस्ट कोरोना केस सिनि त्रिपुरा को ताबो नुजाय तो हाईएस्ट नॉर्थ ईस्ट नि बिषय अब जतन से इंपोर्टेंट को काइसा जरागो सिनि त्रिपुरा क्लीन तंगमानि एबा खेबा कोरोना फ्री स्टेट तंगमानि बट अनफॉर्चुनेटली अब अंगु इमालिया सिनि त्रिपुरा ताबो ऑलरेडी जेटा आसाम नि परे ताबो सिनि त्रिपुरा सेकंड पोजीशन बा तंगमानि फेकबा ताबो सिनि त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट नि बिषय 1 नंबर 5 सपाइका इका दलाई जे डिस्ट्रिक्ट तंगनाय ओ दलाई डिस्ट्रिक्ट न ताबो ऑलरेडी 144 ताई रेड जोन फाइरिखा दलाई डिस्ट्रिक्ट न ताबो 144 रैरखा दलाई डिस्ट्रिक्ट इनके जरा मानजाखा टोटल बरफनि बिसिङो जतन बीएसएफ जे 138 बैटेलियन बीएसएफ नि जरा सेबक खलायनाय बरक न इनके ओ जे 64 नि बिसिङ ऑलरेडी खरकनै रिकवर रंजाक नरक साइमान नाबो आर 62 जरा मेंबर तंगनाय 62 मेंबर बरक अंखा बीएसएफ 138 बैटेलियन नि ओ 62 नि बिसिङ खरकनै 2 जन चराय तंग जरानि उमर 10 बछर के एबा 12 बछरनि हाय उमर तंग जरा बीएसएफ फैमिली नि इनके जों ताबुक चैनल बा आसुक लाइजाक सिनि राइजिंग त्रिपुरा फेकबा जों चाइतंनाय नरकना अपडेट रुनानि बागै नरक जरा ताबो नुइ तंनाय सुजित दा ताबो कताल कोरोना मानजंनाय ले बीएसएफ दे जतन बीएसएफ जरा 138 बैटेलियन आं क्लियर क्लास हायरगो 138 बैटेलियन नि बिसिङ आबनि बिसिङ जेटा 64 जन नि बिसिङ 5 जन टोटल 5 जन तंग सराय और बाकी जतो तंग बीएसएफ ठीक আছে ও আপনার যত बीएसएफ जरा बीएसएफ मानजाने 138 नि बिषय कारण सिनि त्रिपुरा ताबो कोरोना फ्री स्टेट तंगमानि बट अनफॉर्चुनेटली आबो अंगै मानलिया ताबो सिनि त्रिपुरा कोरोना नि कैसा
o jaga phai sapake abangka jotoni se wanama singsa kok khapani takutai buksa norok jara tabo nugui tongnai chung berai no already chini chief minister kono ধরনের panic taung dikhoni sairkha kono ধরনের norok wanana nangya norok jesung mansa social distance maintain khlaioi jesung mansa government ni rule rong norok follow khlai jodi thangkhe belaina sanai hini tamani hinka o jorago chini bagoi belaino important abangkha o jorago chung jotono government rule rong no follow khlainani bagoi tamani hinka o jorago chini joton se most important ongkha government rule rong no follow khlaioi chung social distance maintain khlai bskango ma thanai abangkha most important tini 22 haino hai corona positive chini tripura manjaka tini 5 jon manjaka hinka overall chini tripura go 64 huni mano 64 manjaka aboni bisingo 62 positive or 2% already recover abangkha most important 2% already recover the 64 total case in Tripura 64 ni bisingo total case 64 ni bisingo tabo 62% active and 2% recover ar tini katal khlaioi 22% tini katal khlaioi active manjaka tini ni sala okay haike video tongmani bagoi hambai mairigo bairigo tongnai rokni খবর বাহাই যারা তিনি বাইরেনি ফাইমানি বরক যতন ধর্মনগর আইসোলেটেড তনি জাখা যারা টোটাল তিনি 260 মেম্বার স্টুডেন্ট এন্ড ফ্যামিলি ইনক্লুডিং ফ্যামিলি যারা রাজস্থাননি কোটানি সিমি ফাইমানি বরংনো তাবক ও জায়গা তন জাখা হে বিসিসি লেতা আছে অলরেডি जों তাবক স্টুডিও তং রাইজিং ত্রিপুরানি সো আবনি বাগৈ जों ও কারেন্ট করিনি বাগৈ जों चाइतुगै तरंग नरकना अपडेट रुनानि बागै फियाखबा जों जेसो मानसा नरकना जों ट्राई खालायो अपडेट रुनानि बागै नरक नुइनो मानना सिनि स्टुडियो जागा यांगा संजीव अपडेट रुइ दङ अलरेडी यांगा आं अपडेट रुइ दङ नरकना ताबो फेसबुक तै लाइभ कारण थांजाक एक्चुअली कारण थांजांनि बागै नरकना जों फुनुइमा फियाखबा नरक सिनि राइजिं तिफ्राबाय तंदि नरकना जों फुनुंनाय ठीक আছে एका ताबो जे मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बेलानो वानामा सिंचा कक बेलानो वानामा सिंचा कक बेंगालुनि तै केरल थांनाय रकनि से दारा बेंगालुरु तै केरलनि तंनाय रकनि से दारा जरा बेंगाल तै केरल तंनाय नरकनि बागै covid19.tripura.in ओ जागा नरक इमेल खाइदि हिंका नरक जरा फातरा तंनाय नरकना तुनानि साइतक जानाय हिनि कमेन्ट करिनाय नरकनि ताबक आं थमास देबन मचराय मानजाक लया दे बीएसएफ नि सराय दा ए जे सराय मानजाकनाय टोटल 5 जन सराय मानजाक आबनि बिषय जतन बीएसएफ नि फैमिली नि बरक रकनो बुरै खरकसा दङ ঠিক আছে সুজিত আই রিকোয়েস্ট মাস কান্দি প্লিজ ই আনি থানি মাস দङ সনাম জামাতি আং যদি ফাতারা নখরকে মাস ইউজ খালাयो অলরেডি ওকে সিনি অফিস যেহেতু স্যানিটাইজ খালাইজাক সিনি অফিস স্যানিটাইজ খালাইজাকনি বাগৈ হয়তোবা মাস নাঙ্গিয়া হানি বাগৈ ফিয়াকেবা जों ফাতারা নখরকে जों মাস ইউজ খালাयो সো মাস নরকবো ইউজ খালাইদি তাকো উফ বাহাইকে কামালাই সিনাই তাইবো সে বাংসিও serai rok khe taibo khairokma singcha ong sinai ta e abo to abo haino Tripura koijon manchaka Tripura go tabok total 64 Tripura go total case ongkha 64 o 64 ni bisinga 62 member tamide 62 ongkha active tabok ar 2% already recover bini pore pa marongkha kilika pa wanakha kubuide asukha dara in kubuino abo chini chief minister already tweet khlaisaka সুজিত দা তাবক কতাল করোনা মাজাংনা বিএসএফ দে মোটামুটি যতন বিএসএফ 108 লিয়ামনি বিষয় ঠিক আছে সুজিত তিনি মাস বিয়াং মাস কান্দি আং তাবা অফিস তো एक्चुअली চিনি অফিস স্যানিটাইজ খাইজাংনি বাগৈ মাস ইউজ খাইয়া বাট जों ফাতারা নখরকে মাস ইউজ খাইও তামনিকা আং যদি তাবো মাস ইউজ খাই নরক বাই ককসাকে হয়তোবা নরকনি ককরক নরক আনি ককরক ক্লিয়ারলি খাই মানগলা ঠিক আছে টোটাল প্রেম কুমার দেববর্মা টোটাল বুসু মানজাকা টোটাল তাবক চিনি ত্রিপুরা গো 64 টোটাল 64 মেম্বার manjaka aboni bisingo nini 2% recover tai tini ekdom suddenly tabok kisas kangno 22 more positive case tabok no 22 more positive case tabok no manjaka sini Tripura abongka latest update julo amasukda I asukno oh my god sini borok saide tong dara sini borok kore joto BSF ni bisho Tripura asukda asukna onka narok jara tabok comment khlai tong na narok ni comment bang try khlai tong
স্যার ত্রিপুরা সারক দে তং তাবুক সাজারাতে যেসব খবর মানছে ত্রিপুরা সারক করে ওকে ও বুরুইলে বিএসএফ নি বিহিক দে বিএসএফ নি বিহিক ন বিনি পরে গৌতম ত্রিপুরা দ্বারা ত্রিপুরা টোটাল করোনা কয়জন নং নাই ত্রিপুরা তাবুক টোটাল 64 ওকে ত্রিপুরা টোটাল 64 দিনেশ ত্রিপুরাসা সার ত্রিপুরা দে তং ত্রিপুরা ন খাটি ককব্রক সারি জেক হাই দেবরমা नों जति आनि कक साजा हिंगे नों लैपटॉप दी आनि कोनो प्रॉब्लम करे नों जति आनि कक न साजा हिंगे आंगार अपडेट रहितो मेबी नों बुजिया बा जरा बुजि तंग नाय नरक जेसु 64 मेंबर जरा 65 है जाबो ताना फेसबुक लाइव नुइ तंग नाय नरक मेबी आनि कक बुजि मानना जति केबो बुजिया हिंगे लैपटॉप मानो आनि कोनो प्रॉब्लम करे जैक देबरमा बुरै मासा मानजगनाय हिमालय बरनिदा जतन बीएसएफ ओके मोस्ट इम्पर्टेंट अंखा जतन बीएसएफ 138 ব্যাটালিয়ন बीएसएफ 138 ব্যাটালিয়ন नि बरक जतन मेंबर ठीक আছে दारा सिनी बिलोनिया साउथ कोरोना देतम सिनी साउथ त्रिपुरा ग्रीन जोन हानिबे सिनी साउथ त्रिपुरा ताबो कोनो धरने पॉजिटिव केस करे ओके बिनो पर त्रिपुरा सादे तम त्रिपुरा सा ताबुक सा जराते करे ओमा वानाखा दारा ताबुके अनेक जों जतन वाना लाइजा नरक सिमिया जों अलरेडी सिनी स्टूडियो आसै तङ कारननि बागै दारा नों गामदे आं ताबो दारा हिंके जरा बाहरे गो तंगनाय रक बाहाय के फाइनाय दारा सुंगले महाराष्ट्र तंग बरक बाहाय के फाइनाय सागरदि जरा ताबो फातारा तंगनाय नरक ना आबनो रिक्वेस्ट खालायनाय नरक जे जागाव तंग ताबो ओ जागावनो तंगदि नरकनि जति कोनो प्रॉब्लम करि हिंके त्रिपुरा गो फाइनानि ट्राई खालाय हिंके न सानाय सो सुं नरक सुनो ताबो राइजिंग त्रिपुरा बो नंनाय किसानि बिषय सुं राइजिंग त्रिपुरा बो लाइव फाइनाय नरक सिनि राइजिंग त्रिपुरा नि फेसबुक बाय गदाल बायदि ताबो लेटेस्ट अपडेट आबनो सिनि त्रिपुरा 64 टोटल केस त्रिपुरा को 64 नि बिसिङो तिनि ताबुक नट 22 मोर फाइका आबोनि बिसिङो टोटल 5 जन सराय तङो 5 जननि बिसिङो खरकसा बुरुइ तङो जत बीएसएफ नि फैमिली मेंबर नो बरक 138 ব্যাটালিয়ন नि जत आमबासा जे तंग माने ओ जागानि सिनि दलाय डिस्ट्रिक्ट ताबो रेड जोन सयका दलाय डिस्ट्रिक्ट ताबो रेड जोन सयका सो नरक नाय तंगदि जों ताबो हायनो हाय आनो नरक सिनि फेसबुक राइजिंग त्रिपुरा नि फेसबुक पेज आनो नुगनाय नरक जरा ताबो नुइ तंगनाय नरक राइजिंग त्रिपुरा बाय गदाल बायदि राइजिंग त्रिपुरा नि फेसबुक थांदि राइजिंग त्रिपुरा बो नरक कताल के अपडेट रहि तंग माने नुगनाय फियाकबा सिनियारा कारण करिनि बागै जों ताबो नरक ना फेसबुक ते अपडेट रहि तंग आ जरा नुइ तंगनाय नरक सिनि राइजिंग त्रिपुरा बाय गदालाय मानो ओ जगा मोर अपडेट जों नरक न रुनाय ओके सिनि त्रिपुरा सालदे मादे मानजाका सिनि त्रिपुरा सा ताबुसा जराते मानजागिया ख ओके बीएसएफ रखे बियां थांगै मानजाका बर थांगै मानजाका आबो ताबो केबा साइमिया ख फियाकबा बेलाय आबो वानामा सिंसा कक आबो ताइबो बारै मानो ऑल बीएसएफ दे पॉजिटिव रक 138 मोट कक अंका 138 जे बीएसएफ ব্যাটালিয়ন तंगनाय आमबासा त गंडासरा आमचानि आबो रंगनो मानजाका ठीक আছে थैंक यू फॉर काइंडली इनपर्सन वेलकम टोटल कताल 22 जन बरनि कताल जे संजय रियांग कताल जे 22 जन आबो अंका बीएसएफ 138 ব্যাটালিয়ন नि ओ कताल 22 जन तिनी कताल के 22 जन मानजाका सिनी त्रिपुरा को इनके ओवरऑल सिनी त्रिपुरा नि नायखे टोटल अंका 64 जन 64 कोरोना पॉजिटिव सिनी त्रिपुरा नि आबोनि बिसिङो खरगनै अलरेडी रिकवर होई थांका तै 62 मेंबर पॉजिटिव टोटल सिनी त्रिपुरा तब नॉर्थ ईस्ट नि बिसिङो सिनी त्रिपुरा फर्स्ट पोजीशन अफ फाइव सफाइका कोरोना केस दिगो कारण कायसा जरगो सिनी त्रिपुरा कोरोना फ्री स्टेट तंग माने बट अनफॉर्चुनेटली सिनी बैड लक नि मानो जों ताबुक कोरोना फ्री स्टेट ओनली आसाम नि परे एबाखबा आसाम सिनी ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट नि बिसिङो पुइला नम्बर तंग माने फियाखबा ताबुक आसाम न खिबि सिनी त्रिपुरा फर्स्ट नम्बर सफाइका कोरोना पॉजिटिव दिग दिगे आसाम जे 43 जन 43 मेंबर कोरोना केस तंग माने आबोनि बिसिङो जतन रिकवर होई थांका तै 10 जन यानी कि 10 जन आसाम ओनली एक्टिव तंग बट अनफॉर्चुनेटली बैड लक नि मानो सिनी त्रिपुरा गो ताबुक न 22 जन हाइनो हाइ कताल के कोरोना पॉजिटिव मानजाका जे कोरोना पॉजिटिव नि कक ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर सिनी मंत्री अकरा विप्लव कुमार देव बिनि ट्वीट एवं फेसबुक काइसे पोस्ट खलाइबो साइरिका इनके नरक जरा नुगुइ तंगनाय खापानि ताखौते बुखुसं सिनी त्रिपुरा गो ताबुक टोटल कोरोना केस अंका 64 ओके तिनी कताल के बुसुक मानजाका सर तिनी कताल के 20 मेंबर्स हामबाय दारा अपडेट रुमानि बागै ननबा बेलाकना हामबाय दारा लॉकडाउन ताइबो बारि रेनाय दे अब तो साइमिया ख कताल 22 जन बरनि कताल 22 जन
সিনি ত্রিপুরানি নো মেবি जों যেহেতু চিফ মিনিস্টার ফেসবুকে পোস্ট খালাইকা আবনি বিষয় বরক সাকা যেটা বিএসএফ 138 ব্যাটালিয়ননি সিমি ওকে কমল ত্রিপুরা বিএসএফ সারা বাইরেনি বরক দইতং তাবুক সাক জরা তুই বিএসএফ বাদে বাইরেনি বরক করিখ যেসক जों সাই মানসাক দিনেশ ত্রিপুরা লোকাল বরক মানজাক ইয়খন স্যার তাবুক সাক জরা তুই তো কোনো লোকাল বরক মানজাক মানে আপডেট করে যেহেতু 138 ব্যাটালিয়ন টিএসআর ও সরি বিএসএফ আবরং মানজাকা হনে जों সাই মানাই দङ ঠিক আছে 138 ব্যাটালিয়নে যতদে চেক খাই যাইতো টোটাল 167 অলরেডি কোয়ারেন্টাইন তনজাক আবার যে গভর্নমেন্ট সাইরেখা হিংকে ও কোয়ারেন্টাইনে বিষয় অলরেডি তাবুক মানজাখা তিনি তাবুক কতাল খেন 22 জন টোটাল 22 জন তিনি তাবুক তিনি আজকে কত তারিখ জানি 6 তারিখ তিনি 6 তারিখ নি বিষয় তাবুক টোটাল তাবুক নো চিফ মিনিস্টার টুইট খাই সাইরেখা ইনকে টোটাল তাবুক সিনি 6 তারিখ নি বিষয় টোটাল কেস সংখ্যা 22 জন ইনকে ওভারঅল সিনি ত্রিপুরানি কেস সংখ্যা 64 ও 64 নি বিষয় 62 অ্যাক্টিভ আর 2% রিকভার সংখ্যা নরকনি কমেন্ট বাং পরিতো নরক যারা কমেন্ট খাই তং নাই নরকনি কমেন্ট বাং পরিতো নরকনি যদি কোনো কোশ্চেন তংকে আবার রিলেটেড নরক কমেন্ট খাই মানো নরকনি কমেন্ট বাং রিপ্লাই খাই তং গানা গেনি নরক সিনি রাইজিং ত্রিপুরা অব থাঙ্গি নুবুই মাননাই নরক যারা নুবুই তং নাই নরকনি কমেন্ট রক তংকে কোশ্চেন রক তংকে কমেন্ট খাই দি ভিডিও ন যেসু মানসা শেয়ার খাই দি বরক যত দে কাইসা কেমনি বরক যত ন 138 ব্যাটালিয়ন নি ঠিক আছে দাদা তাবুক 22 জন যে পজিটিভ মানজাংনাই রক বরনি সাবতাম খাই আপাতত চিনি যে চিফ মিনিস্টার বিপ্লব কুমার দেব ফেসবুক পোস্ট খাই মানে বরক যতন 138 বিএসএফ ব্যাটালিয়ন নিনো হনি সাইমান কাসং ঠিক আছে দারা পারানি মার্কেট খে কাহাম ন দে পারা রগ মোটামুটি কাহাম ন চিনি লোকাল কোনো বানজে বেলাই খেন ওয়ানামা সিংসা অংখা আসলে পেনিক তাংদি তাকিরিদি বিকজ যেসু মানসা গভর্নমেন্ট রুল ফলো খাইদি নরক সিনি গানা গিনি সিনি রাইজিং ত্রিপুরা অব ফলো খাইদি রাইজিং ত্রিপুরা অব নরক নুংনাই সিনি রাইজিং ত্রিপুরা নিউজ চ্যানেল অব নরক আপডেট মানি তংনাই গানা গিনি আনি ফেসবুক তুইব নরক না আপডেট রুই তং বিকজ আগরতলা তাব কারেন্ট করিনি বাগৈ প্রবলেম হই থাকা হানি বাই সং তাব নরক না ফেসবুক তুই আপডেট রুই তং দারা 138 নি বিএসএফ ন যতনি দে সেফটিও জায়গা তনি যাক যারা 138 বিএসএফ ব্যাটালিয়ন তংনাই তাবো বরক যতন ন কোয়ারেন্টাইন তনি যাখা মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যেটা গভর্নমেন্ট থেকে অ্যানাউন্সমেন্ট খাইজা ইনকা কোয়ারেন্টাইন তনি মানি আগলো তিনি বরক ন 22 জন হাইন হাই পজিটিভ মানজাখা যেটা চিফ মিনিস্টার টুইট খাই থাকা ইনকা ওভারঅল চিনি ত্রিপুরা তবে 64 বুড়ি রক্ষে মাবুসুক বুড়ি টোটাল তাবুসে জরাতি 5 জন হনে जों যেসক সাইমানসাক চিনি থানি যেসক ইনফরমেশন তং সো মেবি তাইবো আবহাই আপডেট যদি সপাই না আপডেট সপাই খাং নরকনা শেয়ার খাই রনাই দাদা ও ক্যাম্প বুসুক বিএসএফ তং বুসুক বিএসএফ তং আবতাং ক্লিয়ারলি নরকনা সাইমান গলাক বিকজ আনি থানি আবহাই কোনো ডেটা করে ফিয়াকবা जों যেসক গভর্নমেন্ট অনুযায়ী গভর্নমেন্টনি অনুযায়ী 178 হাই বিএসএফ রকনা কোয়ারেন্টাইন তো অনুযায়ী जों সাইমানো ঠিক আছে তিনি কয়জন মানজাখা দ্বারা তিনি কতালখে 22 জন পজিটিভ রুশেম যে বিএসএ রক যত দে কুবুইনি স্টেট নি ত্রিপুরা হাস্তিনি বিএসএ রক দে তং তাবুক সাদাতে जों যেসে সাইমানসা আবরক যতন ফাতার হাস্তিনি ন লাইক পাঞ্জাব আলকা ইন্ডিয়ানি জুদা জুদা হাস্তিনি ফিয়াকেবা চিনি ত্রিপুরানি তং দে তং না কদে করে আবহাইকে কোন ধরনের ইনফরমেশন চিনি থানি করি খ ফিয়াকেবা जों যেসে সাইমানসা আব যতন ফাতার নিনো হনে जों সাইমানো হর কাহাম দ্বারা পারা রগ বাহাইকে তংনাই দ্বারা তাবুক বেলাইন কিরিখা ইনকে নরক তংদি ওয়ানালাই তংদি ফিয়াকবা সজাগ তংদি সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেইনটেইন খাই তংদি পারা রগ যারা তংই তংনাই বিশেষ খাই চিনি অকরা চাকরা রগ যারা তংনাই যারানি এজ 64 এবাকবা 63 বরক নব নরক নংনি সিমি তা নখননারি রেডি মাস্ক ইউজ খাই দি সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেইনটেইন খাই দি যেসাং মানসাক দুধ মুংদি বা আবহাইকে চিনি হিউম্যানিটি বাড়ি রনাই আবহাইকে চাজামু রন নরক চাখে বেলাইন চানাই হনে আং খা খাইও দারা চিনি ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট গ্রিন জোন স্বপন দেববর্মা চিনি ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট গ্রিন জোন সিপাইজলা ডিস্ট্রিক্ট গ্রিন জোন সাউথ ত্রিপুরা গ্রিন জোন খোয়াই গ্রিন জোন দলাই তাবক অলরেডি দলাইনো তাবক রেড জোন রিজাখা এবার খেবা দলাইও 144 রিজাখা ঠিক আছে দারা বুড়ি রকবদে তং বুড়ি রকব তং ও বুড়ি রক যারা তংনাই বরক যতন ও বিএসএফ নি ফ্যামিলি মেম্বার হাসতেগো করোনা পজিটিভ তং মানে মানজাক মানে গামছে পজিটিভ তং বাই মানজাগিয়া অংখে তাইবো হামগিয়া খাপাং ত্রিপুরা আও নংলে ঠিক কক সাকা দ্বারা
মৌসুমি প্রজেক্ট ওয়ানাখা সুজিত ওয়ানা মানে তো যতন ওয়ানা লাইজাক দ্বারা নুংসিমিয়া ফিয়াকেবা গভর্নমেন্ট যে রোল রেখা গভর্নমেন্টনি রোল রংনা নরক ফলো খাইদি গভর্নমেন্ট ট্রাই খাই দङ গভর্নমেন্টনি হাইকেनो সামুং তাই দङ स नरक गभर्नमेन्टनि रुल रंना फलो खालायदि सोशल डिस्टेंस मेंटेन खालायदि जेसों मानसाक सिनि चीफ मिनिस्टर जे ट्वीट खालायखा ओ ट्वीट रंना फलो खालाय नरक ट्राई खालायदि गभर्नमेंट रुल रंना जेसों मानसाक गाइडलाइन रंना नरक फलो खालायदि ठीक আছে বিপুল দেবরা ওয়ানাখা বেলাখায়নো তাই নগ ফাইলিয়া তাকলাই যারা বাইরেও তংনাই ত্রিপুরানি বাইরেও তংনাই আপনি বাইনাং থাंनाय साल रगबा नरक नां रिक्वेस्ट खालायजा नरक जरा বাইরেও তংনাই नरक तंगदि বাইরেও तंगदि ताबो ओ जरागो नग फाया हंकेनो बेलायनो चागो ठीक আছে लोकल रक बोधे क्वारंटाइन नाजाकनाय द्वारा जतनो आमबासा डिस्ट्रिक्ट दलाई डिस्ट्रिक्टनि जेटा आमबासा ताय गंडासरा तंनाय ओ जागानि जारा लोकल बरक तंनाय बरक नबा अलरेडी ओ जागा जेहेतु 144 ओ आमबासा रेड जोन हानि बाय जतन ताब होम क्वारंटाइन मा तंबाय नाय आबंखा अपडेट ठीक আছে मानश्री देबबर्मा मीडिया अंगई दे तिनी दे डेटासिया मानश्री देबबर्मा नों तामो साना नायखा व्हाट डू यू मीन आई डोंट अंडरस्टूड नों तामो साना नायखा नों निनी क्वेश्चन आंसर निनी थानैनो दङ ओके चिनि बरक दे तंग तिप्रासा दे तंग ताबसे जाराते तिप्रासा करै ओ जागागा चिनि जेसब साइ मानसाक ओ जागा जत बीएसएफ नि हुनिनो जों साइमाना ता कायसे कां नरकना क्लियर खाय सानाय तामाने हिंका ताबक सिनि त्रिपुरागो एसमा लागु खायजाक ठीक আছে जेहुते एसमा लागु खायजाक जों उइदाउट कोनो ऑफिशियल अनाउंसमेंट खाया जातै जों कोनो किछु नरकना अपडेट रैमिया बिकज सिनि त्रिपुरागो एसमा लागु अंजाक एक्समा माने नुं जति गभर्नमेंटनि कोनो धरनेर ऑफिशियली अनाउंसमेंट खाया कारै जति नुं उल्टा पाल्टा अपडेट रखे निनि एगेनेस्ट स्ट्रिक्टली एक्शन नाजाकनाय सो बी केयरफुल गाइस नरक सोशल मीडिया रको कोनो धरनेर उल्टा पाल्टा पोस्ट खालायदि बिकज एसमा लागु तंग ताबक सिनि त्रिपुरागो नरक जति कोनो धरनेर अनअफिशियल जति नरक पोस्ट खालायके गभर्नमेंट जे अनाउंसमेंट खालायका ओ अनाउंसमेंट जति नरक पोस्ट खालायकारे आलका खालायके नरकनि एगेनेस्ट स्ट्रिक्टली एक्शन नाहार जागनाय जेटा मानश्री शाखा आनो जे मीडिया ततुइदे निनि थानि डेटा करे मानश्री आबुनि बायनां नर सागो मानश्री तिनि त्रिपुरा ताबो एसमा लागु तंग सो डेटा तंग फानो जत किछु आं लाइव शेयर खालायमिया ओके बिनिफ्राय कोविड-19 पेशेंट रक न बरतं कोविड-19 नि जारा पेशेंट बरक ताबुक जतन जीबी हॉस्पिटल तंग बरक न ताबुक जीबी हॉस्पिटल नारक जाका तिनि अलरेडी आमबासानि सिमि तजाखा जारा मिया थांनाय साला मानजाकनाय 12 जन 13 जन आबुनि परे नि 2 जन 13 जन 12 जन 3 अंका 22 जन इनका ओवरऑल जति सिनि त्रिपुरागो ताबु 64 total case aboni bise actively 62 2% recover katal 22 জন people manjaknai rok tabuk borok tonijak katal tabuk je corona positive manjaknai borok tabuk abatata ambasao tongo borokno tabuk jibiyo tuyokho maybe borokna khana tui phainai karon o jaga jara tongnai quarantine borokno already khlaijak bsf camp so abo tabuk sajara tuito sini thani asuna update tongo dara दादा ओ कैम्प बुसुक बीएसएफ तंग समरेश त्रिपुरा बुसुक बीएसएफ तंग कारण कैसा बैटेलियम कैसा बैटेलियम 150 तंग माना 300 तंग माना बट ओ बैटेलियम कयजन तंग अब हाइके कोनो ऑफिशियली बा क्लियरली डेटा सिनि थानि करय सो समरेम त्रिपुरा अब हाइके आं शेयर खालाया बिकज जेहेतु सिनि त्रिपुरा एसमा लागु तंग सो जों ऑफिशियली कोनो डेटा सारा लाइव अंत सोशल मीडिया रो जों अनाउंसमेंट खालायमिया आबंखा जेहेतु एसमा लागु तंग ठीक আছে आफुरता मंगनाय बी केयरफुल सुजित आं तो केयरफुल खालाय तंग नरबो केयरफुल खालायना तंगदि अमिका नवातिया बो जागाव मानजाखा ताबो खाय 22 जन जतन आमबासानि 138 बैटेलियन जेटा टोटल जेटा 64 जन तंगनाय ओ 64 जननि बिसिङाव जों पुइला बीएसएफ खरकनि पजिटिभ मानजाक माने जे बीएसएफ आमबासानि तामानि हिंताय आमबासा कोलाय हॉस्पिटल गंडासरा हॉस्पिटल तंगमानि आगलो बहक साजागै ब पुइला बत्तियं माने आबनि आगलो जीबीओ तजाखा इनके जीबीओ तखा इनके साइ माने थांखा जे बियो पजिटिभ मानजाखा लग लगनो ब 138 बैटेलियननि जेतो जवान तंगनाय सिकला तंगनाय बीएसएफ रंगनो जतनो क्वारंटाइन तनि जाखा ठीक আছে इनके आबनि आगलो न हाय टेस्ट खाय 13 जन मानजाखा 13 जननि आगलो 12 जन मानजाखा 12 जननि आगलो 22 जन
ketal khlai manjaka inke total tabuk 64 Tripura total case 64 ni bisho 22 active and 2% recover okay jotono test khaijak de tabuk taibo test baki tongkho Komal Tripura taibo test baki tongkho so waiting khlai di government ni simi officially announcement khlai nani bagai ঠিক আছে বলে বিটি দেববর মাদে তং মানজাক নাই থানি তাবসে দরতে চিনি কোন ত্রিপুরাসা মানজাক ইহ এবাকেবা যে 64 জন করোনা কেস নি বিষয় চিনি ত্রিপুরাসা খরকসা ফানক কই আবংখা চিনি ত্রিপুরাসা রংনি আপডেট ঠিক আছে বুড়ি রক বদে বিএসএফ হ্যাঁ বুড়ি রক তো বিএসএফ ইয়া বুড়ি রক অংখা যে বিএসএফ রংনি ফ্যামিলি মেম্বার ঠিক আছে media hinke pogya deba ninike pogmani de kure abo bini ব্যাপার তাখুক যেহেতু আং বারবার সাইতো এসমা লাগো তঙ্গ সো এসমা লাগো তং মানে বাগাই সুং আনঅফিশিয়াল কোনো কক সাইমিয়া হানি বাই লাইভ ফানা সুং অনলি গভর্নমেন্ট যে অ্যানাউন্সমেন্ট খাইকা আবনো সিমিনো সুং সাইতো ঠিক আছে চিনি বরক করি না চিনি বরক তো তাবুকসা জরাতে করে जों যেসব সাইমানজাক চিনি বরক তাবুকসা জরাতে ও জায়গাও করে হনাই जों যেটা ক্লিয়ারলি সাইমানাই তো ঠিক আছে হামবাই স্বপন দেববর্মা ননবা বেলাখানা হামবাই ওমা হাইকে আপডেট অংমা বাগৈ বেলাই বেলাখানা হামবাই নন দ্বারা রশিমি দেববর্মা ননবা বেলাখানা হামবাই তাখো ও জরাফানা আংবাই নাই তো মানে বাগৈ কারণ করে তফানো চাইতোখা নরকনা আপডেট নানি হনি ফাইনাবাই চিনি বরকলে মানজাগিয়া দে কেব চিনি বরক তাবুকসা জরাতে তো কেব মানজাগিয়া হ ঠিক আছে এনকা তারপরে যেটা সামানি দ্বারা দেববর্মা দে মানজাক থানে তাকরে ঠিক কক সাকা মিডিয়া অঙ্গইলে বাহাইকে সাইমান নাই বিএসএফ কয়জন তং বলে বাহাইকে চিনি নাই স্বপন দেববর্মা আবো বিনি পার্সোনাল ম্যাটার বিনি ম্যাটার না তুই কক সাই হেনকে না চাও ঠিক কক না সাকা দ্বারা জি চিনি বরক করে না বেলে না চিনি বরক করে বিশুয়া জমাতিয়া দ্বারা চিনি বরক করে 120 ব্যাটালিয়ন হ্যাঁ 138 ব্যাটালিয়ন অমিত মৌসুমী দেবরা যত জায়গাওনা 144 রোজাক অংকে চাখামো গোবাংমা পারা রগক বাক্সা বরক তাবুকবো করোনা ভাইরাস নো সিরিয়াস মায়াখ মৌসুমী দেববর্মা নং ঠিক কক সাকা তামনিকে পারা আমচাইরগ সুং তাবুকবো নুকজাগো তাবুকবো চিনি তামহিনতে সেনসিটিভ অংয়খ সিরিয়াস অংয়খ বিকজ বরক সাইতং চিনি ত্রিপুরা সারংনো হংকে করোনা মানজাক মিয়া এবাকবা চিনি ত্রিপুরা সারংনো হংকে করোনা অংই মিয়া হনে বরক আবতি হাইকে সাইতং ইনকা তাবুক যদি চিনি টোটাল जों যেহেতু তাবুক রাইজিং जों जेते कारेन्ट थाइका नरकना जों अपडेट नाय सो नरकना आबो नरक तंगदि ताबुक जारा आनि पेज बाय गदालै तंगनाय नरक ओ भिडियो नो शेयर खाय मानो नरकनि कमेन्ट रकबा आं नाय तंग नरकनि कमेन्ट रकबा परिनानि ट्राई खाय तंग नरकनि कमेन्ट रकना परि आं अपडेट नानि बागै पुरा ट्राई खाय तंग जेसों मानसा सो खा खायो नरक जारा ताबुक नुइ तंगनाय नरक ओ अपडेट रकना मानै किसाले हेल्पफुल अंगना हनैना तो भिडियो नो नरक जदि शेयर खाय मानखे बेलायनो जानाय जाते आलका बरक रकबा जाते अपडेट माननायते सात ताबुक 22 जन पॉजिटिव मानजानाय बेबाकनो बो डिस्ट्रिक्ट बेबाकनो दलाई डिस्ट्रिक्ट नि अमरजीत देबबर्मा बेबाकनो दलाई डिस्ट्रिक्ट नि ओके कुबिकक साका दारा सपन बो डिस्ट्रिक्ट दलाई डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरानि कोरोना मानजानाय रक নোবেল করোনা দে মানজাক বো কিট বাই টেস্ট খাইজাক সাইদে মান্ন আরটিপিসি টেস্ট দে না সেবা টেস্ট ইয়ারং ত্রিপুরাসা আবো আং সাইমিয়া বিকজ আং অলরেডি নো সাইতং এসমা লাগো তং সিনি ত্রিপুরাগো হানি বাই আবো হাইকে जों কোনো ধরনের আনঅফিশিয়ালি কক সাইমিয়া দ তাকো রাম দেববর্মা হামবাই বড় ননবা বেলাখানা হামবাই টোটাল কয়জন তং ও ক্যাম্প জওয়ান টোটাল কয়জন তং তাবুকসাক জরাতে ক্লিয়ারলি অফিশিয়ালি जों সাইমিয়া ফিয়াকেবা আশুক সাইমানো যে ও ক্যাম্প যারা তং নাই যে বরক যতনো কোয়ারেন্টাইন তনি যাক ঠিক আছে স্যার নন বেলাখানা হামবাই ইনফরমেশন রমানে বাগ অমরজিৎ এই তাখন ননবা বেলাখানা হামবাই লাইফ নাই মানে বাগৈ এনকে ওয়ানসা মাং দে পজিটিভ মানজাক খাপ ওয়ানসা নি কগি আর যতনো বিএসএফ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কক যারা 138 বিএসএফ ব্যাটালিয়ন 138 বিএসএফ ব্যাটালিয়ন আমবাসানি ও আমবাসানিনো তাবুকসাক জরাতে চিনি যেতে চিফ মিনিস্টার যেটা কক সামনে আবনো চিনি থানে তাবুকসাক জরাতে আপডেট তো এইডা जों ताबो अफिसो तंगै तंग आं नरकना कारेन्ट करिनि बागै हयतोबा अपडेट रहि तंग नरक सिनि राइजिं टिफ्राबो यूट्यूब थाङै नायदि राइजिं टिफ्रागोबो ब्रेकिं न्यूज चलै तंग नरक सिनि राइजिं टिफ्रानि टीवी बो नुइ तंगनाय सो जरा राइजिं टिफ्राबाय नरक गदालजा राइजिं टिफ्राबो नरकना अपडेट रहि तंग गाना गानि नरक आनि फेसबुक तिबो आं ताबो नरकना अपडेट रहि तंग सिनि टिफ्रा सानि कोपाल न
খুব তাবুকসাক চিনি ত্রিপুরা সারক তো তাবুকসাক যারা তুই মানজাক ইহ যেসে সাই মানসাক চিনি থানি আপডেট দংসাক ঠিক আছে আনে ইয়াংলে নেট ওয়াতি হামিয়ানি কাহামকে নাইমালিয়া স্যার আচ্ছা সন্ধ্যা মোহন জমাতে নন সাইরনায় টোটাল চিনি ত্রিপুরা 64 করোনা কেস আবনি বিষয় 62 অঙ্কা পজিটিভ তাই 22% অঙ্কা রিকভার স্যার বরকন বুফরুক জিবিও তুবনাই যারা তিনি কতাল খে 22 জন পজিটিভ মানজাখা বরকন মে বি খানা রগত তোজাংনাই যদি আবাহাইকে তোজাখা আং নরকন নিশ্চয় আপডেট নাই আর গানাগিনি যারা থাংনাই সাল রকম মানজাখা বরক তাবুক যতনো জিবিও দङ জিবিও হসপিটাল ন ত্রিপুরানি করোনা যারা কেস দংনাই বরকনি বাগै জিবিও ন নাইজাগৈ দङ হিরেন জমাতিয়া থ্যাঙ্কস ফর আপডেট বেলাখানে লামসুও হিরেন বিএসএফ র কারে ইত্যাই কে বদে মানজাক তাবুকসাক যারা তুই বুকুক উর্মিলা তাবুকসাক যারা তুই বিএসএফ ন কারে কে মানজাক ইহ যেসে আপডেট দङ ঠিক আছে 144 নাইটো রিয়া দেবা সালরি খেসে হামনাই তানি তাই মালখুং রগব বন্ধ খাই রিখে হামনাই তাই দোকান রগব পুইলানি হাইন বন্ধ খাইকে হামনাই তাবো গভর্নমেন্ট তামো ডিসিশন না সো গভর্নমেন্ট তো তামো ডিসিশন না সো না হারাই দङ সো মেবি আবো অফ ফান খাই মানো গভর্নমেন্ট তামো ডিসিশন না যে 144 অলরেডি সিনি ত্রিপুরাগো লাগু দङ নরক সাইমান না সারিকনি 7টানি সিমি ফুংনি 5টা জরা ওভারঅল সিনি ত্রিপুরাগো অলরেডি কারফিউ দङ নরক যারা সাইমান নাই অলরেডি সাইমান না সারিকনি 7টানি সিমি ফুংনি 5টা জরা কারফিউ দङ ও কারফিউ জরাগো যদি নরকনি কোনো ধরনের ইমার্জেন্সি সামগ্রী হিনকে তা নখরদি যদি নরক নখরকে নরকনি এগিনে স্ট্রিক্টলি নরকনি ফাইসিং স্ট্রিক্টলি নরকনি বাগৈ অ্যাকশন নানাই ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট হিন্দি এবাকেবা নাইমা থাং নাইখংনাই রখন্দি পুলিশ রখন্দি সো নরক গভর্নমেন্ট রুল মাস্ট বি ফলো মা খাইনাই স্যার নগ সেফটি খে তংদি जों तो सेफ्टी नो कारण सिनी ऑफिस ऑलरेडी सैनिटाइज खालायजाक मास्कबो दङ मास्क इउज खालायो फियाकेबा जों सैनिटाइज खालायजांनि बागै सिनी ऑफिसो जों ताबो मास्क थगिया ठीक আছে दनिराम त्रिपुरा টোটাল বসু সংখ্যা টোটাল 64 জন ঠিক আছে 64 দনিরাম ত্রিপুরা টোটাল 64 আবনি বিষয় 62 পজিটিভ তারপরে নিনি 2% রিকভার আর তিনি বুধবার 6 তারিখ তিনি অংকা কেতালকে 22 জন পজিটিভ একজন পজিটিভ ও এমজি তাই ওয়াইসা বুড়ো সাই রিফাইদি স্টে হোম স্টে সেফ আপনো রামদেব বর্মা যারা নুগি তংনাই বরংনা আপনা কয়না স্টে হোম সেফ লাইফ বিকজ তাবো কাইসনা অপশন দङ गवर्नमेंट रूल फॉलो खालायदि सिनी गवर्नमेंट जे रूल रंग रई रेखा सोशल डिस्टेंस मेंटेन खालायना बागै नरकाबो मेंटेन खालायदि सिनी जाग देबरमा दे तंग ताखोक सिनी ओ जेरा 64 कोरोना केस तंग आरनि विषय কোনো ধরনের সিনি ত্রিপুরা সারক কুরই আবো যতনো বিএসএফ এবাকা ফাতারনে ঠিক আছে সার নংবো সেফটি খেনে তংদি বরম ত্রিপুরা বেলাখানে হামবাই মেবি নরকনি হামজাগমং আশীর্বাদ যদি তংকে মেবি আঙ্গো সেফ তংনাই সার মাসাফানো থৈখানা থৈয়াখনা অমরজিৎ তাবুকসাক যারা তুই তো খরকসাবো থৈয়খ যারা তংনাই বরক যতনো জিবিও তং তিনি যারা কতাল মানজাক বরকন তুই मानजाक नायरनो आम बासानि सिमी जिबियो तोजाक चिनी बरक रक दे तो आम बार साइ तंगो सिनी जाक देबमा चिनी बरक करे ओ जागो যারা मानजाक नाय টোটাল তিনি কতাল 22 জন পজিটিভ ও 22 জন পজিটিভ নি বিষয় ও জাগো কোনো চিনি ত্রিপুরাসা এবাকবা চিনি বরক করে যতন বিএসএফ 138 ব্যাটালিয়ন নি ঠিক আছে চুয়াক দোকান খুলক মানে বেলায় চালিয়া अब तो चुआक दुकान खुलुखा फियाकेबा चुआक दुकानो सोशल डिस्टेंस मेंटेन खालायोय थांदी हनै गवर्नमेंट साइरिका सो जारा चुआक दुकान गवर्नमेंट रूल फॉलो खालाया कारे जारा थांनाय बरमनि बागै एक्शन नाजांनाय हनै जों खोनाखा सो आई होप सो एक्शन नाजांनाय चुआक दुकान खुलुक माने अवेयरनेस कमेन्ट इरिदि प्लीज मनाय आबनो चुआक दुकान जरागो सुं नुकजाका जरा सोशल डिस्टेंस मेंटेन खालाय कायसा चुआक दुकानाव थांलाय तंलायो कायसा तामहिनताय कुथुमलाय तंलायो सोशल डिस्टेंस मेंटेन खालाय अब बेलायनो चाया सिनि बरखुंडी कुबुनी दफानि बरखफाना हुंडी कारण कायसा कक दङ जान हे तो जहान हे हनि कायसा कक दङ
नों जुदि तिनि थाङै तंखे नों थांनाय साल रगबो थाङैनो तंनाय ठीक আছে বিএসএফ ক্যাম্প টিপ্রাসাদে তং বিএসএফ ক্যাম্প তো তাবকসা জানাতে চং যেসক সাইমাতো টিপ্রাসা করে আপডেট খাইমানি বাগৈ বেলাখানা হামবাই দাদা ননবা বেলাখানা হামপাই ইট ইজ হার্ড টু বি বেরেপ স্যার তিনি 22 জন পজিটিভ মানজাকনাই চলা কয়জন বুড়ি কয়জন তিনি যে 22 জন পজিটিভ মানজাখা মেবি আরো সঞ্জীব 5 জন বুড়ি না 5 জন 5 জন ও জায়গাও সরাই রক আপনি বিশ্ব বুড়ি রকব তঙ্গ হিংকে চাইল্ড টোটাল 5 জন যারা বিএসএফ ফ্যামিলিনি মেম্বার বরকব ঠিক আছে বরক রক হরদে তামসাকা বরক রক হরদে হর অংখা সালসা রকনি অংখা ও আতুইনি বাগৈ সালসে বন্ধ খাইকে চাও অলরেডি সালব সালত বন্ধ খাইজক যাও টোটাল তাবুকসক জরাতুই কেস অংখা 64 রাজো 64 আপনি বিশ্ব 62 পজিটিভ তাই 2 রিকভার বারবার সাজাগাং চিনি রানী বাজার এরিয়া ওলে সোশ্যাল ডিস্টেন্স করে বাজার সপন যদি সোশ্যাল ডিস্টেন্স করে হুনকে নরক অলরেডি গভর্নমেন্ট অলরেডি সাইরে যাক যদি সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন খাইয়া হুনকে স্ট্রিক্টলি অ্যাকশন নাজাংনাই সো গভর্নমেন্ট রুল ফলো খাই দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কক গভর্নমেন্ট যে রুল রকনা সানাই ও রুল রকনা নরক ফলো খাই দি বো জাগানি জোয়ান রক কিসা সাকলাই দি বো জাগানি জোয়ান আবো তো ক্লিয়ার ফাই অংয়খ বাট বরক বিএসএফ 138 ব্যাটালিয়ননি আচং যেসক সাই মানসাক বরক ফাতার হাস্তিনি চিনি ত্রিপুরা নিয়া বরক যারা বিএসএফ 138 ব্যাটালিয়ননি বরক যতন ফাতার হাস্তিনি চিনি ত্রিপুরা নিয়া ঠিক আছে ও জায়গা কোনো চিনি ত্রিপুরা সাব কই আবনো তুইব নরক তা ওয়ানাদি ফিয়াকে বা ত্রিপুরা সা কই হুনি তংথক জাকথাই কোনো কক কই নরক কিন্তু সজাগ মা তং নাই ওকে আবংকে ইম্পর্টেন্ট কক ও ক্যাম্প গানাগিনি বরক র কোভিড-19 চেক দেখাইকা ও পারানি যারা ও ক্যাম্পনি যারা গানাগিনিও তংনাই যত নন হোম কোয়ারেন্টাইন বিকজ আমবাসাগা অলরেডি 144 রজাক তং রেড জোন আমবাসানা খাইজা 144 আমবাসা গন্ডাসরা এরিয়া রজাক তং সো ও জায়গা তাবে কেব ও জায়গানি সিমি ফাতারা নখরাই মাইয়া তে ফাতার নিবরক ও জায়গা থাঙই মিয়া আপডেট খাইমানি বাগৈ বেলা বেলাখানা হামবাই দারা ননবা হামবাই সালসে 144 ইনা নাঙ্গো বাড়ি রই বাহাইকে অংশিনায় গভর্নমেন্টনি ওয়ানামা তাম আসুক পজিটিভ বাগৈ তংখা ওয়ানামা সিংসা বেলাখানা ত্রিপুরা হাইনি স্টেট আসুক ডেভেলপ অংয়া হাইনি বাগৈ কৃপেশ দেববর্মা তাওয়ানাদি যেসে মানসা গভর্নমেন্ট রুল ফলো খাইদি তাখুক নগ নিনি পারা আমচাইনি রংন বরক রংন বুজিরুদি নিনি পারা রংন সেভ খাই তনিদি নুংবো সেভ তংদি তাখুক হামবাই নুন সাকলাইমা বাগৈ নুনবা বেলাখানা হামবাই বুকুক মসজিদ হামবাই দ্বারা আপডেট মানে বাই এই মসজিদ নুনবা বেলাখানা হামবাই গভর্নমেন্টনি লস অঙ্গই তংমানি বাগৈছে চুয়াক দোকান খুলুগো একচুয়ালি চুয়াক দোকান নি কক যেহেতু নরক সাবি দङ গভর্নমেন্ট অলরেডি সাজাক চুয়াক দোকান সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন খাই নরক পাইদি হিनै ফিয়াকেবা যারা আবহাইকে পাইয়া বরকনি বাগৈ মেবি অ্যাকশন নাজাক নাই হিनै হামবাই তাখো নুন নুনবা হামবাই সার ইনফরমেশন নি বাগৈ সার বো মাস সিনি বাগৈ কাহাম বো মাস সিনি বাগৈ কাহাম বো মাস যদি সিনি বাগৈ কাহাম হুনকে আং তো নরকন ও সার্জিক্যাল মাস ন তামহিনতাই থুবদি হুনি সানাই কারণ ও সার্জিক্যাল মাস সিনি বাগৈ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেতো মাস তংনাই ও মাস রংনি বিষয় ও সার্জিক্যাল মাস মেডিকেল রকব অলরেডি আবনো বরক সাইতং ও মাস ন থুবদি হুনি আং তো মাস ন ইউজ খাইও সো আবো থুবকে চাও যদি নরকনি থানি সার্জিক্যাল মাস করি হিনকে নরকনি নগ যদি চিনি ত্রিপ্রাসা রংনি কান নরক থুবই মানো গানাগিনি যে কোনো মানি ফানা তংদি যেটা চিনি ফেস কাভার খাই মাননাই আবো বাই ফেস কাভার খাই মানখেনো এনাপ মাস নাঙ্গিয়া নগজতি গামছা ফানা তংদি রুমাল ফানা তংদি যেসে ফানা তংথক যদি जों ফেস কাভার খাই মানখে এনাপ হানি বাই ট্রাই খাই দি যাতে চিনি ফেস কাভার খাইনানি বাগৈ ইনকে ও জায়গা কোনো মার্স তামত নাংনাই আবহাই নাঙ্গিয়া বাট সার্জিক্যাল মাস ইজ বেস্ট আনি মতে হামবাই মানাই কাহাম করুংখে তংজাদি এই দ্বারা ননব বেলাখানা হামবাই লাইফ না মানে বাগৈ ত্রিপ্রাসাইরে করোনার আক্রান্ত হচ্ছে কিনা সুপাল ত্রিপুরা মেবি নং বাংলাদেশনি সিমি লাইভ নাই তখন আনি সুপাল মেবি তুমি বাংলাদেশ থেকে আমার লাইভ দেখছো সো ত্রিপুরা এখনো ত্রিপুরাগত তাবুকসা জরাতে চিনি ত্রিপুরা সারক তো মানজাগিয় হ ওকে ফাতার হাস্তেগ তংনাই রকনি খবর খে বাহায় যারা বাইরেও তংনাই নরকন অলরেডি গভর্নমেন্ট খরকসা খাই তোনানি চাইতগুই তङ তিনি অলরেডি 260 হাই সিকিউরিটি গার্ড এন্ড স্টুডেন্ট এন্ড ফ্যামিলি মেম্বার চুরাই বাড়িও এন্টার খাইকা 10টা বাস গাড়ি বাই বরং ধর্মনগর কোয়ারেন্টাইন তনি জাংনাই হুনিবো जों কক্তমাগো সাইমানকা অলর জমাতিয়া বিএসএ ক্যাম্প গাদাগিনি বড়ক রক নলে মাসা শুকনো
কোনো টেস্ট রক দে খাইজাকা বরক যত নন কোয়ারেন্টাইনে তনিজাক ওভারঅল তাবুকসা জরাতি অমরজিৎ স্যার জম্পুই তাই তাকর জলা বাজার মিডিয়া ফাইকে চানাই সোশ্যাল ডিস্টেন্স বেলাই নকরে অমরজিৎ যদি নরকনি এরিয়া রক আবহাইকে তংখে নরক গণ লগন SDM বে কন্টেক্ট খাইদি DM বে কন্টেক্ট খাইদি যদি ফারিকে নরক পুলিশ স্টেশন কন্টেক্ট খাইদি তাবুক 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 সে ফাইমাও দ্বারা নিনি ফেসবুক লাইভ ননা বেলাকেনা হামবাই দ্বারা ডেইলি আপডেট মানে বাগে রমেশ ত্রিপুরা সান নবা বেলাকেনা হামবাই নাই তং মানে বাগে তাই কয়জন রিপোর্ট ফাইনা তংখ হরিশিক দেববর্মা আবার খানা সাই মাননাই খানাটা এসে তংদি লগে নিউজ আপডেট ফাইকে আং শিওর নরক ফেসবুক তুই আপডেট খাই নাই চিনি বরকনি থানিও COVID-19 মানজাখা হিনখে তাইব জংজালক ক্লাইনাই তামনি হিনমালে ত্রিপুরা সারক আসক মা সিয়া সোশ্যাল ডিস্টেন্স বিডি জমাতি আবনো তাকক হাইনি বাগৈনো जों সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন মা খাইনাই ঠিক আছে কান্তি কলয় 138 ব্যাটালিয়ন BSF রক আম পজিটিভ মানজাকা আপাতত আমবাসাতে গন্ডাসরা এরিয়া নিনো তাকক পজিটিভ মানজাংনাই রকনি বাগৈ মেডিসিন মানিয়া দে তাবুক ফানো যেটা সিরিয়া তিনি কাইসা जों ন্যাশনাল নিউজ চ্যানেল রক নুখা বরক বিথি স্নাম কাহनै হিংকা ও কক বুসুক জরাতে কুবই আবো অফিসিয়ালি অ্যানাউন্সমেন্ট কरै রাম হামবাই বড় নুং ডিডাক্টেড খাইমানি বাগৈ ডিসকাস খাইমানি বাগৈ রাম ননবা বেলাকে নামবা স্যার ওয়েল নিনি আপডেট ले बाहाय तंग साइदे मानो सर ओलनी अपडेट ले बाहाय तंग साइदे मानो ओलनी अपडेट बोलते ताम सानानेका सन्दामणि जमातिया ताखो बुझी मालिया रंजन देबरमा लॉकडाउन मानिना नांगिया तामनि रंजन देबरमा लॉकडाउन मानिना नांगिया गवर्नमेंट रोल नुं साइमिया देबा बाहायके बरक थुइतंग नुं बाहाय के ओ ककरक साइतंग लॉकडाउन मानिना नांगिया हनै ओ जगह जों मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉकडाउन न अंखा ओ कोरोना नि सिमी काटिनानि बागै जों नुं बाहायके अनकेयरलेस हायके आबहायके ककरक साइतंग अब बेलायनो जाया रंजन मुझे जमातिया बेलायखेना हामबाय दारा जोंनो अमाहायके अपडेट रुमानि बागै नरबा बेलायखेना हामबाय सो खापाने ताकुते बहु ताबुक जरा नुई तंग नाय आसु हरनि जरा फाना नरकबाय आं लाइव फाइकै नरकबाय आं ताबुक कक साइ तंग अपडेट रुई तंग मेबी नरक भिडिअ नो शेयर बो खाइ तंग खाना सो नरकनो बेलायखेना हामबाय मारगो शेयर खाइमानि बागै सिनिजाक देबमा लकडाउन बारैना दे ताइबो लकडाउन बारैना दे ना बारैया आबहाय कोनो धरনের নোটিফিকেশন এবারে অফিসিয়ালি তো অ্যানাউন্সমেন্ট করেই ফিয়াকেবা 17 মে জরা তাবো পার্ট 3 লকডাউন চলিতঙ্গ ও লকডাউনে জরাগ গ্রিন জোন এরিয়া রগ কিছু জায়গা লকডাউন নি ছাড় যাক কিছু জায়গা লকডাউন ফানাংজাক অরেঞ্জ জোনবো সেম ন অলরেডি নরক সাইমান্না যদি বাস গাড়ি অলরেডি চলিতঙ্গ বাস মালখং যদি কাইসা বাস 100টা চিট অঙ্কে 100টা নি বিষয় 50 জন প্যাসেঞ্জার তিসাই মান্নাই সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন খাইयै কলেজ ইউনিভার্সিটি অলরেডি অনলাইন তে ক্লাস শুরু অংজাক স্কুল রংনি অনলাইন ক্লাস অঙ্গ নরক নুই মান্না খরকসাত বিশালগড়ত তিনি মেডিকেল টিম থাংমানি আরো আপডেট কিসা সাকলাইগ্রাডি বিশালগড়ে যে মেডিকেল টিম থাকা আপনি কোনো ধরনের আপডেট সপাই অকতা হোক ঠিক আছে যদি সবাইকে আং শিওর আপডেট খাই না 138 ব্যাটালিয়ননি সিমিদে মানজাক্ষা করোনা না ত্রিপুরানি বড় রগ দিত 138 ব্যাটালিয়ন ম্যাক্সিমাম না 138 ব্যাটালিয়ননি সিমিনো মানজাখা ঠিক আছে বেলাকেনা হামবাই আপডেট ফুনুক তংমানি বাগৈ মনিতি প্রসাদ আও ননব বেলাকেনা হামবাই নাই তংমানি বাগৈ हिंका आबोनो हायनो हाय अपडेट दारा ताकसक जरातै मा बुसुक त्रिपुरा कोविड ताबुकसा जरातै बिकेश कुमार दिनेश कुमार ताबुकसा जरातै सिनी त्रिपुरा 64 जेटा सिनी चीफ मिनिस्टर अलरेडी ट्वीट खाइ फेसबुक को पोस्ट खाइ ऑफिशियली अनाउंसमेंट खाइका 64 टोटल आबोनि बिषय खरकनै रिकभार अंजाक तै 62 अंखा पॉजिटिव केस सो डोंट बी पैनिक तांगदि फेक न्यूज वायरल ताखलाइदि जेसो मानसा निजिनि हार्ट नो स्ट्रंग तंदि थैंक यू ब्रो न्यूज अपडेट खामेन नबा बेलाखेना हामबाय ठीकखे मानजाक लिया दे सर तिनिखे 22 জন ओजी त्रिपुरा बा तिनिखे 22 জন मानजाखा ठीक আছে संगीता देबबर्मा कैम गानागिनी लोकल बरकरना टेस्ट दे खलाइखा दारा ताबुकसा जराते आबहाय अपडेट करे संगीता जे गानागिनी तंगनाय बरक जतन क्वारेंटाइन तनि जाखा सर आं मीडिया रकनो खाबाय खुबाय बा खाबाय
কই যাগো বাজার রগ কিসা নরক চেক খাই দি সোশ্যাল ডিস্টেন্স তদে কইজা जों শিওর চেক খাই অমরজিৎ নরক সাপোর্ট খাই দি সাপোর্ট খাই কেতা নরকनो जों শিওর খাইনাই বুতুই বরক আমো তাবো আবতুই ককরক সাইতং যে বরক আতিকে কক সাইতং আবনো কক সানানি রুদি এলজি দেবরমা আবো বিনি পার্সোনাল ম্যাটার সরি লকডাউন মানিদি হিন মানিছে উল্টা সুজাখা রঞ্জন দেবরমা ওকে তাখক nung sorry sanka aboni bai no bela khena hambai because kabangma borok rok tabo live nui tongo jeta nini comment pori hoyto ba no negative comment khlai man khamong but unfortunately ang phano no kutugui kha but nung sorry sanka hani bai no bela khena hambai social distance maintain khlai tong di ঠিক আছে ওয়ানাখা স্যার হায়দ্রাবাদ নি ফাইকে ডাইরেক্ট দে নগ রহর জাকনাই ডাইরেক্ট তো নহরর নগ রহর জাগলাক ঠিক আছে কোয়ারেন্টাইন তনি জাগনাই ও দারা থ্যাঙ্কস হামবাই চিনি বরক রকলে কুরুই না বলে ও মানজাংনাই পজিটিভ রকনি বিষয় মোজেস তাবসে দারাতে চিনি ব্রক করে ঠিক আছে চিনি ব্রক করে তা ওয়ানাদি চিনি কোনো ব্রক করে ফিয়াখবা আং কাইসা কখনো ছানাই নরকনো যারা কমেন্ট খাই তংনাই করোনা ভাইরাসনি বিষয় কোনো ধরনের তিপ্রাসা ওয়ানসা আবহাইকে কোনো নাইয়া কারণ ভাইরাস কোনো নং সিপিএম দেখলায় কংগ্রেস দেখলায় বিজেপি দেখলায় এবার নং হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান ওয়ানসা তিপ্রাসা ও করোনা ভাইরাস আবহাইকে নাইয়া করোনা ভাইরাস যে কোনো বরক নফানা অঙ্গিমানো সবি এলাত তাবুক ব ও জরা সং কোনো ধরনের আবহাইকে ডিভাইড এন্ড পলিসি রুল রকম ফলো তাখলাই দি কোনো ধরনের নরকন আবহাইকে কমিউনিটি টাইপনি বেসিক থিঙ্কিং আবহাইকে নেগেটিভ থিঙ্কিং নরক তা ওয়ান সুক দি বিকজ করোনা আবার কাছে ভাইরাস যে কোনো বরক ন ওই মানো ও করোনা ভাইরাস অংনানি সিকাং ন সংগলাক নং হিন্দু দা নং ওয়ানসা দা নং তিপ্রাসা দা নং মুসলিম দা হনি করোনা ভাইরাস ন সংগলাক হাইনি ভাই আং আবনো কয়নাই ও জরাগো একলিস্ট আবো হাইকে কমেন্ট রক তা ওয়ান সুক দি নরংনি বখা আতিরক তা ওয়ান সুক দি করোনা ভাইরাস বেলাইনো ডেঞ্জারাস जों যতনো সাইমানো যে ভাইরাসনি তাবো ভ্যাকসিন মাইয়খ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কক আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কক অংক আবো চিনি ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ট্রাই খাই দङ स नरक ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট রংনি রুল রং ফলো খাই দি সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন খাই দি যেসব মানসাক মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কক অংখা চিনি পারা আমচাই রংনি যারানি এজ 65 ইয়ার ওল্ড 63 ইয়ার ওল্ড ও বরক রং যাতে ফাতার তা নখরদি ঠিক আছে কারণ চিনি পারা রত সাই দङ ত্রিপুরা সারং নখে করোনা ভাইরাস রুমিয়া হনাই ঠিক আবরকবো जों সামানিক খানাওই দङ সো আবনো কিসা বি কেয়ারফুল দংনে দারা ননো বেলাকেনা হামবাই আপডেট মানে বাগাই আও ননো বেলাকেনা হামবাই আতিকে কিতনা তামা বড় যে আই কেম ফ্রম ডিউটি ইজ শো এজ দ্য মেন ফোন क्यों था बोरो अपडेट ब्रेक बताने के लिए और बीके हलाम आप शायद ड्यूटी से अभी घर लौटे हो सो आपका एरिया में आपका तो आमबासा में है आप तो इम्पल में बीएसआर की जॉब करते हो सो आपने ऑलरेडी अपडेट मिल गया होगा आपको शायद कॉकबरक दे खरकसा आयन कॉकबरक दे आयन देबरमा कॉकबरक दे मान नंग काहम के आयन देबरमा आं कॉकबरक काहम के माया निनी प्रॉब्लम तंखे नंग सादी आं कॉकबरक माया ओके आं ताबुक तामा वानसा कॉक दे साइतों निनी जति प्रॉब्लम तंखे नंग बुजिया हंके लाइफ नि नखरै थादी नंग हाय नेरो माइंड नि जारा ब्रक तंनाय आबो हाय बरक रानि लाइफ नाया फानान कुनु खति अंगिया आयन देबरमा नंग हाय बरक रंगनि बागैनो सिनिति प्रासारा ताबो कलगै कुलुगै दङ बुजिखा नों हाय बरक रकनि बागैनो ঠিক আছে আবহাই নেরো মাইন্ড তুই আবহাইকে চিকিৎসা মাইন্ড তুই আনি লাইফ রক তাফাইদি যে 22 জন মানজাংনাই বেবাক দে বিএস আবাতত जों आसंनो साइमानै दङ सार बर न बासो मानजांनाय रकनिले ত্রিপুরানি বরক রক তাপসা জারাতে আবার সাইমিয়াকো ঠিক আছে এলি ডাললং ত্রিপুরানি করোনা পেশেন্ট রকনি কন্ডিশন কিসা আপডেট নিউজ তংকে শেয়ার খাইলি বড় সালমে বরক তাবুক যতন স্টেবল দङ জিবিওনো দङ কাহামনো দङ বরক তাবুক ব যারা জিবিওনো চিকিৎসা খাই দङ নরক সাইমানো যে দুইজন চেরাই তংমানি হিনুই মানি বরকনি চেরাই ত্রিপুরা সানি দে না তাবুক চেরাই দুইজন রক্ষে যতন বিএসএফ ফ্যামিলি নি ঠিক আছে হামবাই তখন সাইক সামনে বেলাখানা হামবাই ঠিক ন সাকানো ফ্রেন্ড দারা নন বেলাখানা হামবাই চুংন ডেইলি আপডেট রুমানি বাগৈ গুড নাইট আয়ন হাইকে কক্তা সারি বুকুক যারানি মাইন্ড যদি চিকন বরক আতিনো কক সানাই আবরংন
norok dine khlaidi borok jarani mind jarani abahai ke chikon tongnai aborokni mind ni bagino sini abahai condition so jarani taboba narrow mind ni borok rok sini tipra sago tongoi tongo jara always community basic thinking khlainai basis thinking khlainai abahai ke mind ni borok rokno jesung mansak norok aborokno sini society ni simi khitari khibinani try khlaidi okay then norok jara nai tongnai asuk jara romi kuduma jara romi norok naikha norok no belai kheno hambai atekheno norok no update rui tongnai norok nai tongdi ang bai baksa loge tongdi jesung manchak jotono no hor kaham stay home save life ar jotoni se most important kok social distance mask use khlainani tapokdi ar paithak kok ongkha government rule follow khlainani tapokdi ar jesung manchak kono dhoroner tatal kok tuma awai takhladi fake news viral takhladi so abono chini tripura 64 total case aboni bisio 2% recover আর 62 অংখা পজিটিভ ওকে দেন খানাতে ইসে যদি আবহাকে আপডেট ফাইকে নরক বাই মালানাই যতন হর কাহাম কাহাম করুন খেনা তংদি তাই খা